Get Power Lock, just more power. Duretta. Ny pilina Duretta manolotra anao. Miaravatsika ny tokantrano andray tratra izao zoma ariva izao zoma izay ianarahantsika ny faran'ny fifaninanan'ireo renim-pianakaviana tao anatin'ny épreuve du juste prix raha nanisa tsara ianao raha nanaraka tsara ianao nandritra iny herinandro iny dia i maman Solange Ida sisa notsy niaraka tamintsika izy rehetra sisa notsy niatrika an'izay épreuve du juste prix izay ary amin'ny androany no anarahantsika an'izay jereo tsara dia arao tsara fa ny vokatra azony maman Solange Ida no anamarika hoe iza no mpandresy iza no iaraka amin'ny maman Lansoa dia ohatr'izao ny hatrehana an'izay épreuve du juste prix izay lasokely aloha maman Solange Ida zao zavatsika kely manana ray minitra anao andinihana an'ireto vidinentana reto zay mitovisa amin'ireo ao vity zay tonga dia mety tomboka avy hatrany indray ny 2 minitra andaharanao an'ilay vidinentana zay dia rehefa faranao tonga dia mety tomboka avy hatrany koa ny ray minitra dia avy eo amaty-badianao kely raha ohatra tsy afa-po ao ve enareo atomboka avy hatrany zany 3 2 1 top dia nio ary reo io ny entana mana ray minitra anao reo izy ireo aperiko kely collier en argent topaz bleu et zircon misy ny lissage brésilien Caroline tous les milahatra reo izy ireo plateau garni d'épices de Madagascar ny boots pour fillette ihany koa ny set de table brodé hibiscus safran ny pack spécial fête des mères ny ballon de foot Adidas Predator ary ny aide à la marche évolutive sy ny robe aérienne telopolo seconde sisa mbola afaka mandinidinika tsara ianao vao tapitra zay telopolo seconde zay dia miditra avy hatrany 2 minitra andaharanao an'ilay izy miaraka mademoiselle 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oh. mety tomboka avy hatrany 2 minitra alaharo amin'izay ara ny vidiny entana alors fatsiany afatsy any sika mametraka anazy mana 2 minitra zay fa lasa moa zany 2 minitra tapitra ny 2 minitra tsy afaka mametraka intsiny apetrao aloha fa rehefa be no mbola mahazo 2 minitra maty anazy ohatra fa afa-po collier en argent topaz bleu et zircon, lissage brésilien Caroline, ni planisto garni d'épices de Madagascar, ni boots pour fillette Skechers, ni cette table brodée hibiscus safran, ni pack spécial fête des mères, ray minitra sisa ihany koa ni ballon de foot Adidas Predator, avant ny paradis du bébé, aide à la marche évolutive Chico, ni robe aérienne avao amin'ny manakory zero ihany aloha mbola dindiniany aloha mbola misy telopolo seconde angambany raha mbola efa latsakefena kitana tsara firy sisa 10 secondes sisa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop zao toy avy hatrany 2 minitra tonga dia dineo avy ary aloha dia afaka manova amin'izay zany ianao izy ny tianao soloana top avy hatrany izy ny tianao famaty mbola misy tianao famadika manana ray minitra anao lanio mihitsy na dia sisy tianao famaty lanio sage lanio sary zao ny entanay zay dia manana zao apetrao ny vidiny manisosa ividy ohatrina dia ohatrina ny masakarentsika androany Trano bebe ihany fanalafo zay efa nalafo kely tsika aloha androany fanaky telo telo androany
Iaraka eto amin'izay antsika telo mivalana. To dia jerisika avy zao avy hatrany no mivalana. Mity vazana be. Satria izao boutique anankisivy niarina asa amintsika dia tonga dia izao ihany koa zany tonga dia hamantarantsika hoe ohatrinona ny tena vidin'ireo entana be dia be atao anaty tranombarotra sy ireo. Dia izao ianao ihany nanokatra azy fa tsy izay. Ianao zany nijery hoe ohatrinona ny tena vidin'ilay entana. Ao eny ary. Dia avaty amin'ny voalohany an'ity tsika nanomboka azy hoe ohatrinona ny vidina ataonao dia ohatrinona tena etika. Eto antsika. Dia efa mikombona izy io fa ianao no mamantatra azy. Ao ary. Aseho. Marina blakiso. Diskely. Mbola misy valo reo e. Tsy mamôry. Iny jerentsika hoe. Firana petraka taloha. Firana petraka ao. Wee! Marina! Marina! Farany. Marina, firy izany? Andalo aty marintsika bebe fa ohatran'ny ray. Izako moa izy teo? Roa. Tiako marina ty, telo, tiako marina. Nefa ny continue to ty? Ray, roa, telo. Aiza ny farany tenis. Efatra. Dia niarana anaraka tsika tany tokantrano tany fa i maman Solange Ida nisany nahazo isa betsaka indrindra tao anatin'ity fifananana ity satria dia efatra no marina tamin'ireo valim-panontaniana izay nomeny tao anatin'ity épreuve anankiray ity zany izy no nahazo isa ambony indrindra tamin'ireo renim-pianakaviana nifanenana taminy satria na dia hoe hita niezaka ianareo renim-pianakaviana dia somary nifanalavitra ihany ireo isa ray daholo ankoatran'ilay aotra moa zany dia ray avokoa ny valim-panontaniana marina nomen'ireo renim-pianakaviana hafa efatra be izao kosa nefa neny maman Solange Ida dia izy no nahazo isa ambony indrindra na dia somary nampitanitaina azy ihany ara ny fahitantsika ilay fifananana teo satria na i Ansa Stéphanie ary eo akaiky eo rehefa manao an'ilay compte à rebours fotsiny hoe 3 2 1 niandrany iny fotsiny dia efa mampitanitaina dia hita hoe nafinaritra ny atrehany anjay ary dia nahazo an'izay vokatra mafinaritra be izay izy efa te hiarahaba sady izay ho anisa hoe isan'ireo mpandresy miaraka amin'ny maman Lantsoa nefa aleo aloha raha antsika ny fanomezana an'izay valin'izay miaraka amin'ny daty tany. Miaraka amin'ny ireto maman ireto sika maman anankidimy niarana lalao tamintsika tamin'ny androany. Voalohan-teninay aloha ry maman isany mankasitraka anareo mbola niarana lalao taminay indray. Mankasitraka indrindra. Tsotra kely ny lalao e? Voalohany indrindra aloha niresantsika izay na hoe naharesy tao anatin'ilay izy ahoana aloha fahitanareo an'ilay lalao teo zany inona ny mety souci, inona ny mety nampisadaika ra inona no nahavony sasany tao anatin'ilay resaka vidin'entana. Zay mahazo miteny zay teny. Ilay karazana kilalao teo zany mahafinaritra, mampitaitaina nefa ny tsy ohatrany hoe tsy dia tena hoe manena moa zany hoe tena hoe mabe ampy tsara leo taona bravo aloha maman le namadibadika kosa aloha tena anisany nandesy tokony tsy namadika fa na izany ary ilay izy nisy suspense any satria zavatra tsieritreretina ho lafo be lasa tena lafo fa nafinaritra fandraisana anjara ny zava-dehibe dia nafinaritra dia misaotra ny vivahiny karakara dia misaotra ny zanako vadiko dia mamako any Antsirabe sy ny fianakaviana kokoa daholy dia maman rehetra bon fête maman daholy. Ianao ohatra nisan'ny tena mitaitaina misy tao anatin'ny izy fa tena mampataona nefa vidin'entana fotsiny.
le niandray le ora aloha noatra ny tena fo kely loatra tamiko e oatra ny vetivetika kely le chrono an'le izy zany dia zay noatra ny nampananina kely dia iny nampisafiritaka kely ianao efa nomena fotoana minitra dahara ray minitra madimadina dia le namadibadika koa lasa voavadika indray nefa marina tsy niakana teo tension tsisy tension tsika fatahorana koa zany aloha ny tena be dia be tena zay ny tena izy satria tamin'le nanao an'le aloha niakatra demi-finale iny dia za le voalohany dia efa lasa voalohany indray izy dia mba faharoa nefa na izany ary teo ihany lefa taitainana be dia lasa ohatrany tsy ao tsony koropaka mihitsy a fa voalohany indrindra aloha tsy dia tsy arako mihitsy zany le vidinentana fa faly a nandray anjara dia misaotra ny viva mampilalao dia miarapaneny rehetra dia bon fête maman daholo dia misaotra tompo ianareo tena kasirana be da be nanaika sy niarany lalao taminay dia araky nitazatsika teo zany satria efa niarany tehaka daholo nareo fa samy nanao félicitation an'le maman anankiray dia tsia zany fa i maman Solange Ida moa zany a tiavatsika mafy be a izy zany lay maman faharoa indray zany a hanoy ny lalao zany hoe nahazo ny loka afinaritra hitantsika hoe inona moa zay loka afinaritra ho anao izay satria maman dia omena surprise daholo fa ndrano koa dia efa surprise ho anareo maman rehetra mba nanany tena ihany keo hoe mety ho tsara vintana ihany keo zany tafiditra tao anatin'izay kanefa kilalao moa io a misy ny mintsana misy ny tavavoaka misaotra maman rehetra mbola tsikitsiky hatrany miaraka taminay tamin'ity androany ity dia hoy zay hoe bonne fête maman atsika rehetra Bonne fête, maman chérie. Malala, mon amour de mon cœur. Il y a des jumeaux, il maman Solange Ida, nous l'allons en Androania. Oui, t'as dit qu'il y a oui, vous tenez à vous, c'est fait des plus, ça préparé, nous mandons à nous. C'est maman na cruzan, il y a un petit peu. Maman na cruzan, il y a un petit peu. Ça va passer, il y a un failli. Nous arrivé, nous l'entrou, il y a un petit peu. Dia maman Solange Ida ndray koa manaraka amintsika. Makasitraka mankatena dia veloma mandrapiana ho antsika rehetra fizantsika indray aloha manaraka. Pour toi maman. Dia miarahaba ny maman Solange Ida zany zahay fa izy no mpandresy miaraka amin'ny maman Lantsoa miarahaba anareo mirahavavy nandresy ao anatin'izay fifananana izay natrehana hatreto izay mbola hitantsika ihany ny toy an'ny fifananana fa ny zavatra niainana hatreto aloha dia zavatra nampitaintaina avokoa somary niala kely amin'ny fiainana mahazatra ireny mpianakaviana nafinaritra nefa niaraka tamin'ny zareo nafinaritra ihany koa ny fiatrehana ireny zavatra rehetra ireny ireny mpianakaviana mafinaritra be daholo ihany koa moa niaraka taminay tao anatin'izay dia iny ny atrehanandreo faminavilana vidilentana rehetra hitantsika ihany ny toyany mety mbola izy dingana lalofina avy ao anatin'izay sa tsy fa izay aloha ny rahana tamin'izy ireo nafinaritra ny fiarahana tamin'izy ireo ary dia hitantsika indray amin'ny alahady izao manahoana no toyany satria amin'ny alahady no fetiny reny dia hitantsika eo zany hoe ahoana mety ho toyany inona no azon'ireto ireny mpianakaviana anankireto i maman Solange Ida sy maman Lantsoa tao anatin'ity pourtant maman ty dia niaina zavatra mahafinaritra be ireo mpianakavianandreo niala kely tamin'ny mahazatra ny fiainana satria ao amin'ny mahareny mpianakaviana azy izay dia mila manenjikenzika fotoana dia niaina n'izay manenjinenjika fotoana izay mila mahafantatra ny vidin'entana ihany koa amin'ny fividianana entana ao an-tokantrano dia niainany koa izay zavatra izay zany hoe fiainana hafa amin'ny mahareny mpianakaviana no niainany zareo tao anatin'izay mety efa nanana indisa kely ihany nanana neritretra kely ihany zareo tamin'ny fanontaniana izay napetraka amin'ny zareo tany voalohany indrindra tany hoe raha omena 10,000 ariary ianao dia ho ampiasainao atao inona avy le izy satria dia nanodididina tao anatin'izay resaka vidinentana sy vola izay avokoa no fifananana natrehan'izy ireo nandritra izay fotoana izay lavalava izay nirahana tamin'ny zareo izay inona fa nafinaritra anao tanteraka miara nizotra taminay nijery ireny fifananana maro isan-karazany natrehana ireny aza misaraka amin'ny viva mihitsy arany fa mbola hitanao indray ao anatin'ny toyan'ity fiarahasia ity mbola misy zavatra rahantsika foana trampitso ary indrindra ny amin'ny alahady ny fotoana lehibe omena ianao anarahana ny zavatra rehetra mahafinaritra iaina ndreto ireny mpianakaviana anankiroa ny vatany fandresena ireto mame fotoana anao tsy hoe la ry zahay ary dia manao veloma vetivety indray
Get Power Lock, just more power. Touretta. Les piles du retard nous chantent pour toi maman. Karamias, Hôtel Royal Beach Nosibé, Hôtel Rénal Sable d'Or Mourndave, Loïc Tour Service, Féline, Central Hôtel, Restaurant Le B Issourac, Tana Waterfront, Easy Rent, Jet Set, Cinéma 9D, Planète Sport, Alia Tuto Italia, Auréa, Côté Saveur,